Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Novi Aulia from English Education Department, third semester. Okay guys, here I will explain about explanation text. I will explain about definition of explanation text, structure of explanation text, characteristic of explanation text, type of explanation text, language feature of explanation, and example of explanation text. Oke, sebelum memulai materi, I wanna ask you about, have you ever heard of explanation text? Jika belum mendengar atau belum tahu tentang explanation text, yuk kita belajar bersama-sama. So guys, explanation text is a type of text that tells about processes related to natural, social, scientific, to cultural phenomena. Explanation text merupakan jenis teks yang menceritakan proses terkait dengan fenomena alami, sosial, ilmiah, hingga budaya. Usually, explanation text is used to answer why and how question regarding a phenomenon. Thus, is it natural that usually find explanation text in geography, history, or science textbook? Biasanya, explanation text digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait sebuah fenomena. Dengan demikian, wajar jika explanation text biasanya kita temukan di buku teks geografi, sejarah, atau ilmu sains. Okay, the next material is structure of explanation text. Okay, the first general statement. This statement describes that issue to be explained usually located in the first paragraph and provides the background of a phenomenon. Di statement ini biasanya menggambarkan isu yang akan dibahas, biasanya berada di paragraf pertama dan menggambarkan tentang fenomena yang akan dibahas. Okay, the second structure is explanation of the stage. Explanation text will be followed by an explanation of the stage or sequence of events which also answer how a phenomenon occurs. Explanation of the stage itu melanjutkan dari general statement. Nah, di explanation of the stage ini akan menjelaskan tentang tahapan atau urutan kejadian yang juga menjawab bagaimana sebuah fenomena terjadi. Okay, the last structure is closing. Closing is the summarize the entire contents of the text. This section is optional. We can use it or not. Closing atau penutup adalah merangkum keseluruhan isi teks. Bagian ini opsional. Kita bisa menggunakan atau tidak. Okay, next, characteristic of explanation text. Okay, for the first is involve elements that are around relate to scientific phenomena. Melibatkan elemen yang ada di sekitar terkait dengan fenomena ilmiah. The second is using chronological conjunction such as next, first, then, to begin with, and others.
menggunakan kata hubung kronologis seperti next, first, then to begin. Third is the pattern use is passive sentence. The last is use simple present tense. Next is type of explanation text. Explanation text mempunyai 4 tipe. For the first, sequential. The second is causal. The third is theoretical. And the last is factorial and consequential. The first, sequential. A type of explanation text that explains the stage of something happening sequentially from beginning to end. Sequential adalah jenis explanation text yang menjelaskan tahapan terjadinya sesuatu, runtut dari awal hingga akhir. Second is causal. Describes in detail the cause of change from one stage to another. Causal memaparkan detail tentang penyebab perubahan dari satu tahap ke tahap lain. The third is theoretical. Explain in detail the theory that underlies the occurrence of a phenomenon. The form is not only visible but also explain ideological phenomena and the like. Theoretical menjelaskan dengan detail tentang teori yang mendasari terjadinya sebuah fenomena. Bentuknya tidak hanya kasat mata, tapi juga menjelaskan tentang fenomena ideologi dan semacamnya. The last is factorial and consequential. Is a type of explanation text which explains the effects and results of a process. The scope can be clear from scientific phenomena to the consequence of an incident. Factorial and consequential adalah jenis explanation text yang menjelaskan efek dan hasil dari sebuah proses. Cakupannya bisa jelas mulai dari fenomena ilmiah hingga konsekuensi dari sebuah kejadian. Okay guys, next is language feature explanation text. The first is using the present tense because an explanation text discuss a fact. So guys, di dalam tata bahasa text explanation yang pertama yaitu menggunakan simple present tense atau kata kerja pertama, karena di dalam text explanation mendiskusikan sesuatu yang fakta. The second is using complex noun groups. It aims to build detailed description, for example, threatening, rampaging, enormous, and many more. Menggunakan kelompok kata benda yang kompleks. Hal ini bertujuan untuk membangun deskripsi yang rinci. The third is using abstract nouns such as heat, foods, and others. Yang ketiga yaitu menggunakan kata benda yang abstrak. The next is using a sentence with a clear subject and using the verb agreement. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat yang subjeknya jelas dan menggunakan kata kerja agreement. Next is using action verbs to explain the cause of the phenomenon being discussed, such as from or started from. Menggunakan action verbs untuk menjelaskan penyebab dari fenomena yang dibahas. Next, use adverbial phrase of a time and place to tell when and where these events took place. For example, it is to be found in Sulawesi, Indonesia. Yang keenam yaitu menggunakan adverbial phrase dari sebuah waktu dan tempat untuk memberitahu kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung.
Okay, next is use connectors to link time sequence in causal order. For example, after, finally, so, then, and others. Menggunakan penghubung untuk menghubungkan urutan waktu dalam urutan sebab akibat. Okay, next is useful passive voice, which is useful for emphasizing the focus of events that are taking place. Menggunakan passive voice yang berguna untuk menekankan fokus kejadian yang berlangsung. Using time conjunction, for example, when, as. This time conjunction is used to sequence and connect events so that the written text flows more. This time conjunction can be placed first in a sentence to focus the reader's attention. Menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi waktu ini untuk mengurutkan dan menghubungkan peristiwa sehingga teks yang ditulis lebih mengalir. Konjungsi waktu ini bisa ditempatkan lebih dahulu pada sebuah kalimat untuk memusatkan perhatian pembaca. The last is use technical terms or words change about the subject. Yang terakhir yaitu menggunakan istilah-istilah teknis atau rantai kata tentang subjek. Okay everyone, sekarang kita masuk ke example of explanation text. Jadi everyone, ini adalah contoh dari explanation text. Di sini menjelaskan tentang fakta dari tsunami. For the first paragraph itu termasuk ke dalam general statement, karena di dalam paragraf pertama tersebut hanya menjelaskan penjelasan umum dari tsunami. Second paragraph menjelaskan tentang tahapan terjadinya tsunami. And the last paragraph or closing itu membahas tentang kesimpulan dari paragraf 1 dan paragraf 2 tentang tsunami tersebut.